बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नईम ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो भाई मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारे पास 2-3 टॉपिक हैं डिस्कस करने के लिए। आज की वीडियो भी हमारी करंट अफेयर्स से रेलिवेंट है। पहले बात करते हैं इमरान ख़ान साहब के बारे में। इमरान ख़ान साहब को तौहीन अदालत केस में बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। तौहीन अदालत का केस खारिज कर दिया गया है, जिसकी हम उन्हें बहुत मुबारक देते हैं। ये वैसे भी एक सियासी मुकदमा था जिसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की गई थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाद में पर्चे में से खारिज कर दी। इसके बाद हम आते हैं साइफ़र की तरफ। साइफ़र आज एक ऐसा हॉट टॉपिक है जो हर न्यूज़ चैनल पे हर बड़ा एंकर, हर बच्चे बड़े की ज़ुबान पर है। पहले तो हमें साइफ़र का मतलब ही नहीं था पता। आपने वो ऑडियो भी सुनी होगी जिसमें इमरान ख़ान साहब कह रहे हैं साइफ़र नहीं लेटर। उसमें भी उनका मकसद यही था। उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि भाई हम जब आवाम से जलसे में बात करते हैं तो उनसे उनकी ज़ुबान में बात करते हैं, जिस ज़ुबान की उनको समझ आ सके, आसान और सादा अल्फाज में। इमरान ख़ान साहब के बताने से पहले हमें इस बारे में इल्म ही नहीं था कि साइफ़र चीज़ क्या होती है। उन्होंने हमें आसान अल्फाज में लेटर की सूरत में समझाया तो हमें समझ लगी कि बाहर से जो कुछ ख़त किताबत आती है, जो मरासले आते हैं, उन्हें साइफ़र का नाम दिया जाता है, जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अच्छा, तो आजकल ये साइफ़र जो है ये एक हॉट टॉपिक बन चुका है। नून लीग ने पहले मरियम साहिबा इसी साइफ़र के बारे में कहा करती थी कि इमरान ख़ान झूठ बोलता है, इमरान ख़ान के पास कोई साइफ़र नामी चीज़ नहीं है, वो एक खाली पेपर है जो लहराता रहता है, जिसे कहता रहता है जी ये साजिश हो गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। लेकिन अब जो उनके रिसेंट बयान आ रहे हैं वो कह रही हैं जी कि साइफ़र ही गायब हो गया। यानी कि उन्होंने साइफ़र के होने को मान लिया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि बाहर से साइफ़र टाइप की या साइफ़र कोई ना कोई चीज़ आई है जिसमें किसी साजिश का ज़िक्र किया गया है, जिसमें किसी मुदाखलत का ज़िक्र किया गया है। आज सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया जी कि वज़ीर आज़म हाउस से साइफ़र ही गायब है। अब देखें, अगर वज़ीर आज़म हाउस से साइफ़र गायब है तो कुछ अरसा पहले इन्होंने आलमोस्ट शायद 22 तारीख को इन्होंने इजलास बुलाया वज़ीर आज़म साहब की सदारत में, जो वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। अगर साइफ़र वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद ही नहीं, चाहे ओरिजिनल हो चाहे उसकी कॉपी हो, तो फिर आपने इजलास किस बेस पे कर लिया? और उसके बाद आपने इजलास के मिनट शेयर्स किए, उसका मरासला जारी, एलामिया जारी कर दिया। अगर आपके पास साइफ़र था ही नहीं तो आपने इजलास कैसे कर लिया? और साइफ़र की तो बेशुमार कॉपीज़ मौजूद हैं, जिसमें से एक कॉपी फ़ॉरेन ऑफिस में होगी, शायद ओरिजिनल इस टाइम फ़ॉरेन ऑफिस में होगा। फिर एक कॉपी वज़ीर आज़म साहब को पहुंचाई गई, एक कॉपी जो थी चीफ़ जस्टिस साहब को पहुंचाई गई, कुछ कॉपी जो हैं वो मुल्क के नामवर सहाफ़ियों को दी गई, कुछ कॉपीज़ जो हैं वो असेंबली में भिजवाई गई स्पीकर साहब को। इस तरह उसकी बेशुमार कॉपीज़ मौजूद हैं। अब ये बात यहाँ पे आके शुरू होती है कि पहले ये लोग साइफ़र मान नहीं थे रहे, अब साइफ़र मान गए हैं, और फिर अब ये कहते हैं गायब हो गया। वो एक एंकर ने क्या खूब बात कही कि उन्होंने कहा शुक्र करें साइफ़र ही गायब हुआ है। कि वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आला हाउस को आग लगाकर बिल्कुल ही सारा रिकॉर्ड नहीं जला दिया। ये लोग अब वही पुरानी सियासत, 30 से 40 साल पुरानी सियासत कर रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
حالانکہ عوام اب جان چکی ہے، آپ کی ایک ایک بات کو عوام جو ہے وہ ویریفائی کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے ایک بیان سے پھر کر دوسرے بیان پر آتے ہیں تو ان کو اس کی وجوہات چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ سچ بولیں جھوٹ بولیں جو بھی کہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا فرد ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم کے لوگ ہوں، نون لیگ کے ہوں، پیپل پارٹی کے ہوں، جے یو آئی، جے یو فے، تحریک لبیک یا کوئی بھی پارٹی ہو۔ اب جب لوگ کوئی بات کرتے ہیں اور اگر اس سے بات سے پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے بیانیے کو چینج کرتے ہیں، تو لوگوں کو اس کا آنسر چاہیے۔ جب تک آپ لوگوں کو تسلی بخش جواب نہیں دیں گے، لوگ آپ کی باتیں نہیں سنیں گے۔ اس لیے اب پرانے زمانے کی سیاست کو چھوڑ دیں، اور اب عوام کو شعور بہت زیادہ آ چکا ہے۔ آپ اب ان کے لیول کی بات کریں، اپنے بیانیے کو بار بار ایسے مت بدلیں۔ اس سے آپ کا تو نقصان ہوگا ہی، لیکن عوام کا جو ان سیاسی پارٹیوں پہ اعتماد ہے، جو پہلے کم ہو گیا تھا، بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم ایسے نہیں ویسے نہیں، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا۔ آپ لوگ کسی چیز کو بھی ایک بیانیے پر رہ کر کنفرم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور آپ لوگ عوام کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ملک اس ٹائم سنبھالنے کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں تھے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے بے وجہ صرف کرسی کی خاطر 22 کروڑ عوام کو ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے جہاں سے واپسی ناممکن سی نظر آتی ہے۔ عوام کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ روٹی کے لیے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آیا۔ آپ لوگوں نے تو باہر پراپرٹیز خرید لی ہیں، فیکٹریز بنا لی ہیں، آف شور کئی کمپنیز کے مالک ہیں آپ لوگ، کئی اپارٹمنٹس ہیں، یہاں پہ ولاز ہیں، فیکٹریاں ہیں، جاتی عمرہ جیسے محل بنائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے۔ آپ لوگوں کو کسی غریب عوام کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے دیکھیں معاشرے کا کیسا المیہ ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کی گورنمنٹ کی طرف سے منیمم سیلری 17,000 روپے فکس ہے۔ اس نے گھر اگر کرائے کا گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، کھانا بھی ہے، بجلی بھی یوز کرنی ہے اس کے دینے، گیس کے دینے پیسے بل کی صورت میں، گروسری خریدنی، پیٹرول اگر اس کے پاس بائک ہے وہ خریدنا، ہر چیز کی اس نے پیمنٹ کرنی ہے، ایجوکیشن کی پیمنٹ کرنی ہے، میڈیکل کی پیمنٹ کرنی ہے۔ اور ہمارا ایک ایلیٹ کلاس ہے جس کے پاس پیسے کی انتہا ہے اور اسے ہر چیز فری ہے، اسے میڈیکل فری ہے، اسے اکاموڈیشن فری ہے، اسے پیٹرول فری ہے، اسے بجلی فری ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن فری ہے، اس کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں، ان کو ہاؤس فنانسنگ لونز دیے جا رہے ہیں، انہیں اربوں کروڑوں کے بینک لونز دیے جا رہے ہیں جنہیں بعد میں معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ غریب آدمی تو اگر بینک سے 10,000 روپیہ بھی لون کی صورت میں لے لے اور وہ اپنی غربت کی وجہ سے ادا نہ کر پائے تو اس کو تو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے تو 10,000 ایکچوئل ہوتے ہیں، 40,000 اس پہ انٹرسٹ بن جاتا ہے، نہ وہ کبھی دے سکتا ہے نہ وہ کبھی دے پائے گا، وہ بیچارہ اس بات کے لیے جیلوں میں سڑتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ وائٹ کالر کرائم کرتے ہیں، جو لوگ کروڑوں اربوں میں لونز لیتے ہیں، ان کے لون معاف ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور بن جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں جب تک ایک جیسا قانون نہیں ہوگا، جب تک مساوات قائم نہیں ہوگی، جب تک غریب اور امیر کے لیے مساوی قانون نہیں ہوگا، تب تک یہ معاشرہ سدھرنا بہت مشکل ہے۔ ہم اور آپ ایک کوشش کر سکتے ہیں، کسی تبدیلی کی کوشش کر سکتے ہیں، کسی نئے انسان کو موقع دے کر حالات بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ملیں گے۔ ہمارے بھی اعمال کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، ہم لوگ بھی
किसी न किसी जुगाड़ में रहते हैं। हम लोगों को भी जहाँ से फ़ायदा नज़र आता है उस तरफ को झुकाव हो जाता है हम लोगों का। दीन से हम लोगों की दूरियाँ हैं। अल्लाह से ज़्यादा हम लोगों के आगे झुकना पसंद कर लेते हैं। हम लोग जिस खुदा ने रिज़्क़ का वादा किया उसकी बजाय लोगों से तवक्कुआत लगा कर बैठ जाते हैं, जिसका हमें शायद दुनियावी फ़ायदा हो जाता हो, लेकिन हमारे एतकाद, हमारे एतमाद बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हम लोग दीन से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे हमारे लिए तंगी और मुश्किलात आती जाएंगी। हम लोग हम लोग अपने इंटरेस्ट को किसी और तरफ ले गए हैं। आजकल तो ये हालात हो चुके हैं कि अब क्या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ जिसको मौका नहीं मिलता वही हलाल रिज़्क़ कमा रहा है, वरना बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं। बहुत कम ऐसे लोग इस दुनिया में अब फ़िलहाल मौजूद हैं जो मौका मिलने के बावजूद भी इस तरफ नहीं जाते। अल्लाह ताला हम सब को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की, नेक अमाल करने की और हलाल रिज़्क़ खाने और खिलाने की तौफ़ीक अता फरमाए। आपसे फिर अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त, अपने भाई नईम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।